Maupay anay balita. Maupay na adlaw Mayorga. Champion na naman ang Mayorga Dance Society o MDX, Han Mayorga Leyte, matapos han gindumara na hip-hop dance competition kagabi, Agosto 25, 2023 ha Barangay Cabarasan, Dulag, Leyte. Hasulod hinwalo na contestants han mao na patimpalak, gindeklara ang Mayorga Dance Society nga champion. An mao na patimpalak, ginpanguluhan han mga SK officials han nasabi na barangay. Mahinunumduman, nga damo na nga kampyonato it igin uli han MDX ngan hiha aton bungto. Nagpapamatuod la ini nga ang mga taga Mayorga, tinuod na mga talentado ngan nangunguna pag-abot ha mga entablado. Congratulations Mayorga Dance Society, ngan damo na salamat han pagdarahin dungog ngan hiha aton bungto han Mayorga. Ini na yung mga nahihimo, sigurado nga nakakahatag inspirasyon ha aton mga kabataan nga gusto gihap ipaangbit an ira mga talent ha pagsayaw. An bugos na Mayorga nakasuporta ha iyo Mayorga Dance Society. Mabuhay an MBX. Remember, always be proud Mayorga News. Iniliwat yan na an bugos na video han ira performance. What you need, already know. Girl, you got the chop. Once upon a time and I said I was ain't no can't cool. Un pasito para adelante, María, 1, 2, 3, un pasito para atrás. You know about rolling down in the deep. Down in the deep. Alright. Rolling, 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 rolling. Keep rolling, 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 rolling. Parahan mga balita ha iyo na dapit, pwede makipagsumpayan haamon, pinaagi haamon messenger. Pwede nyo ipadara ang pictures o video, ngan amon ito igbabalita, haatun mga igkasi taga Mayorga. Madamo na salamat, ngan maupay na adlaw haaton na tanan.